après top play après no miko mia pe gbedona me radio horizon e ya de be mia gono ablo manya pe wo no me enami abe ale mi one kokoko ene egbia tanya kame emia no enami o tanya me mia no enye vetinye ikenele agbale khekhle nti yo gblo le français vous peut gbemebe importance de la lecture. Tanya me mia no nami ya. Nou kata tanya ya va. Elle abe mia be mia me mia vio yo ke akode mia tepe ya. Mi pobe o gadona veve agbal khlo. Eye le yi me mi le han o tasi agbalo dade. Susu ya tai mi va egbebe mi afon kude agbal khlenchi agbal khlo de dienye. Nou kai o nye. Ti kai wate ma khle agbal le. E nou khle pour me vine ne lié. Le ke mi amet sukuvio mi amet de vio de tugio de kapi wate khle o mado. E do daksi kai jilao alo jilao akbede sukuvio hanchi khana agbal ya khle. Eye agbale ke afia no nwimi agbale si agbale wa clear enya pe charrette d'enfant alo gomoje scuvio vi fe o de o ha o na agbale ya eya o nya bia se ke yo anomi agbo mia juro me po tanya ine le mia si enye ya abale mi oni mi na mo popo mi kona mi apo sova mi agata sile mi apo monchi nami kapo monchi mi oka mi acho mi apo sova le ke mi aweo e tuka ko nko bedede e la bana mi aviola o la khode du kwa te fe cho ine gbono bo e je mi atrasi lo nti lo le beya mi atrasi le nti no vi o me via e vi o ye mi okatan de ville pas de fi kayo ateyu afofone eyamea ta etodasio nyinami mi atasile mo kapo mo chinami mi akromi do nye kurosu ata mi kho afeto mi afofu gareka nye simonola ne dopo no rokisi ikejo da korbe école rurale woni ci école rurale ema o gagné nous fiala gan kho bodeme mi kho enya apoto ahondo aziadom Victor miga ko sukuji pola eyenye madame agboku hanye sukuji pola le Davier Moji numéro 2 eni ko miame directrice de cas hanye nous fait nous sukuvio comme de sukuvio jipola vieto jardin d'enfants mais directrice de cas miko madame Atamo Germaine no vio anomi anchi ye nya kala nya drume po toro nya kanya te blona o nya potoro nya vio nya gorenchi nya nyorenchi bo wa lebena nous sont ple die de dona nous rekhle que le mia po morando pe novi Malam Mustafa eye Asia sire no jibia te se mia pe gbe le dipe pe profession e nya bia so acho mia novi mia yo moto mi onkobe tonton Emmanuel Tewia de vieux ple chichia o holo mia no mia gbo le gapo amefeme e ya megbe a mia Clara chole e mia gbo ke mia gbo mia pam pobe mia wezon lo yo mia po me to de vieux ni chobe do mia le do dilo mia le de vieux remlo mawe ya ke mia po am popo gbe mi sema zandea afie nya bia so ava gbo a mi ja bia na ne cho mi apo moranda la gbo o nya no kuji na mi apo toji no lo be egbe apo wona ateba me be nya no na no yon le français vo fo egbe me mi akwe nami enenema ke nya moranda la a cho na nami wa cho su me vie afi mi ekotoji korawe onja kwa egbe aro kwa va no
mon nom est Soukoulolo. D'abord la team même Camo. Un folie. Soukudede anye funa maya. Serika. Soukudede anye nyana maya. Serika. Baba Doudou apinye Mamadou. Aleon la bete apinye Mamabe. Nye Hamashi mabato le mehan. Mada unywe manodo nunywe. Male volant manodo pani. Patrice Adjovi, merci pour la verrouille, mon hôtel. No vinyewo mi do tolo, no vinyewo. No vinyewo mi do tose, no vinyewo. Nama fomo nila, Daniel na sinam. Nama fomo nila, Daniel na sinam. Ewo nam dudu nam lo, neme duvo kemla. Akrom tado school modi, anwa si bubu nam. Petit Cyril, le tout mignon Ludovic, Vivi Royal, Pakunyae awo busunyae. Madame de Bézi, Pakunyae awo busunyae. Landeye le bon. Mustafa Becho Hagbe Emma Enami que nya trova Kwame Aglona miama mpopo egbebe dona mi lo. Gagbe. Yo minya be obe agbal khekhle. On t'a pris La lecture. Et bien, quoi? Mi je nous kayo nye. Miame miafo. C'était le français au Bogo Maté. Nadia maje gomo chumu khakhle. Ah, nous khekhle. Ya. Nika nyamu khakhle. Khakhle nyago akwa jesire. Ase gomo. Ichwe chapiwa angulu anyati de ka. Jesi vo. Wawe pofu chapi ngulu ya. Gbedidi. Eba anya gbedidi ya khakhle. Chapi ati akhle yatia. Le clignatia au voit comme il y a un sous boy, il y a un focus, il y a un focus, là-bas, il y a un focus. Il y a le pour moi, la seconde. Il y a un focus, l'autre m'a voté, le clos voit. Le bodidia, le nyaï. Il y a un béaglo. Il y a un tia, le nyaï béaglo. Nous faut petit cuillère. Le nyaï béaglo, qu'on a le clos petit vo quoi. Le droit second. De comme il y a fort peu, mais il y a un petit de comme le voudre, non, il y a un petit. Pas petit ou blade. What y a que le petata? Allo mofiati? Allo mtata de ou maman? Ye gama chini jenam klaji chunema. Mtata le ou maman. Mtata de ou maman. Chicha be a change la tia tanano de tableau. Ata viare. Quoi o selem de mena. Ko vio go globe. Vi malem de. Kum tata choklene. Ochlene. Wacheni ye jam ngolo e jebo. Bla bubu to a. Ma dio ma de go ne nya fo no nya. Mo jo go wa fo no yo ko to ni. Nya fo no ajuwa. Bebe. Ma dio ma de bubu nti. Elle veut vivre. No de fo ba jinemi. Ne ye blogu mi la no nye tonton mo do. Yema. Ya mo to jinolo. Ya.
yo asi le gama yo enyo macho mon kokwe abale le gbe mia adogberodi ne mia inspectrice gbegbe nono le todia mi dogbe toxe ne lo que mia trova nyamare la te gbe na mi le français vous gbe me vider a o gbe vo trop conti vider na mi Lire, c'est interpréter les signes. C'est déchiffrer les sons, les mots, les textes et d'autres signes tels que le dessin, les monuments, les tableaux et les panneaux publicitaires, les affichages, les panneaux de signalisation, les documentaires, c'est ça lire. Yo enyo fifia eyo le carré ngekle rapo mo vile nelio makay matro de miano rekago akpe no hehle rapo me bi ne ngble nem subo cha miano jora sokpe eni popo no ake ngbe anu hehle rapo me dia me nele edele nyi be na amela no hehle nu bo ma sebegbo ala son kula son no hehle no se be fi kemele anu ko keke mi ngono ho ya me amle hehle boa o mle ja sebe na mle hehle no eve gwa nyi be na ma hehle yo la se si bele ke mia fo blon fifi e de no amefia ala te no hehle no fifi e nu yo kele kwa mefia ma gbo be radio horizon kwa mu hehle wa mesia mesi e nu hehle de gba le nyi be na o la no hehle no yo nto la se gomeni e go be je ma te no hehle no apo ma po mo fi nka vers l'excellence ne mo hehle wa nyi ma te hehle ne wa nyi ma se gomeni o donc ka hehle de le nyi bo la hehle la se gomeni ke ngwe de chale no le hehle a trop no de gomenami yemi yona be lecture explication o le hehle ko a trop no de gomenami amede ke le gbo le hehle zirika no de gomeni donc ka nyi popo no amene le nyanya ne tonyo la so bu so pe fofo yen le fi ara te so pe miano la choro chokwe alo matroba mia tobo la terre ne le fia me dit à Jakawa la terre il y en a lecture de distraction lecture de distraction il y a mon jaka de premier qu'on a dit il y a mon jaka de mon la terre achwa akum mokum lecture recherche recherche vous voyez on a lecture de découverte il y a le nanedi obo ocho agbala no obo no pa aleke na gboto le gbogbon ni nka yi na lamane yi na ma jofito mo aka yi mo de na tune zene ni yo gbona dimo ko cho o ma re no iko fofo cho gbogbo ajofito le to te mo ti o cho ma no bu to no une khli ne la on ti do la na yo nya ko ne le khlema que la lecture de recherche alors lecture découverte am ka kladele la no makle asa plam ye nya vi sukuvio ona no ko leçon jo ya fome ya le ba khleoko metama chigono azu lecture d'apprentissage il y a via le makle ba ya ne mane chitamene yi o wa yo ne lecture d'intégration o wa yo ne cha fa lecture d'approfondissement
Egɔn via kpla moi tu as au fien eye me va ƒemea eye me va le xlẽma fifi ye me trɔ le mua me sem ye me trɔ le legbe ɖe tame egɔn be gaƒoƒo yi wotsɔ fia ŋua menye míaƒe tema susue wɔna dɔ ɖe ɖoɖo ɖeka ŋu maɖewo le nu kpɔm ko wose gɔme maɖewo ka tsi abe agble ko etsi lãme no maɖewo lia nu va ƒe tsaƒe le sia leke woglina agli ene no va ƒe me yewo va yɔnɛ tsaƒe wòtsina tame no nu xexlẽma sia li ke ame etɔ̃ mawo ŋuti de miɔna wovɔ mebia se be ɖe edzitɔ aɖe eyi modzaka nu xexlẽ aɖe ya teƒe modzaka xexlẽ me nyo ne le xlẽ vɔ tsa nane tsina tame na me godo kwa míegblɔ míɔnɛ be modzaka me xexlẽ vɔa itsa vi ɖe le me ame aɖewo le ku ɖa ne wometsɔ wo ma danku ɖe dzi wo yi abadzi wometsɔ wo ma danku ɖe dzi o womedɔna lɔ xɔma yi woaxlẽ gbã woma yi woaxlẽ gbã yi woate kplɔ ya lɔ no vɔ viawo xlẽa la eye wodɔ alɔ kple atsitame no woatsɔ tɔ drɔƒu fa wotsɔ kuna drɔ fa wotsɔ kuna drɔ fa donc am xexlẽ woe ma yo enyo matrɔ va mianɔ todzinɔla aɖe ne ame aɖe gba nya ɖea ne mi ʋu ka mi nya mɔ pete o mi le asem ka ye mi le me dzrom kpɔ mi nya mɔ pete o yo enyo fifi aɖe enuwo xexlẽ ma nu ke nye agbalẽ xexlẽa ema wo ɖe na mi fi ka yi miate xlẽ nuwo le nɔƒe kawo mi kpɔ be míate xlẽm le agbalẽ me mía xlẽm le taflo dzi míate xlẽm le agbalẽ xlẽƒe ko yɔna be biblioteka mekpɔ tsã be míate xlẽm le journal me nyadzɔdzɔgbalẽwo me ye mía xlẽm tsã le enu yiwo tena le emɔ dzia ate gble français gbe fa me la si les panneaux publicitaires on peut lire aussi dans la nature et on peut lire aussi dans le visage de l'autre ne le pas on kuma ko ate xli le men kuma fa ate xlame anto waden me ne ndon kuma fifia ele xlẽ zere ka be nyemu le kpɔ dzidzɔ ele xlẽ nu le menyi amea be nyemu kpɔ dzidzɔ alo mu le kpoa ele xlẽ nde le menyi be nde le wɔ jate la tsɔ tsɔ kpakpa ma fi o yate ton afi sia afi ko xlẽ do emɔdodo dzi o modzaka ɖeƒe yo agbalẽ xlẽƒe yo fi sia fi ko xlẽ egɔe ne me xlẽm ɖe mɔdodo dzi oa ge yiwo ŋlɔ ɖo be wowɔ pano ɖo be mɔ ya etɔ ɖe yia alo mɔ ya ne le yia me gbatɔtrɔ gba gbɔ oa ne me xlẽ ko le dzese me ɖeko alo ɖeko aka ganɔ ga edze donc afi sia afia wate axlẽ ye ma gblɔ fia ame aɖewo le nu mlɔ anyi woxlẽ nam tsaƒe dɔna lɔ agbalẽa ye nye na lɔ dɔti ke ne wɔwɔ ya ame kaƒomoviwo woawoe dze la xlẽ ŋu alo ame ɖewo li ko mate xlẽ ŋu ame kaƒomoviwo la te xlẽ ŋu wɔm xexlẽa ne ame ɖe sia ɖe menye sukui la kokokoe la te axlẽ ŋu mitsɔ kpetata me sukui la kokoe la te axlẽ kpetata ne míeyi kɔdzi gã me kpɔ me tsevie kɔdzi gã me kpɔ me kpetata aɖe le gama ne míeɖo xɔa me míeɖo xɔ la me kpetata aɖe le nyɔm ɖe le vi nuname vi me suku koko ayi tsa akpɔ be mia wole nuname viwo ko ne le kpɔe nyɔnua le nuname via ko la nya be enu tsia mbevie me nyo ta wole gblɔ be nyɔnu la nanovi lo nyɔnu nanovi si va le ko ate ŋlɔ le français gbɔn be le ko
le quoi te bleu il va clinton no wa ngolongole ah wa te globe l'été lait maternel le meilleur lait c'est le lait maternel il m'a dit oui agloto ntatama busu dans le lait ava khanye via la po kamu la fiu comme amo u chom ngoti plum amo la cyclone amo le yin de abo gwem le amo pe o nyami menyo mukle chape agbale mo mukla na ma yo sro mukle yin jesio mukle mo jesio ati akhlem da agbale mo yo enyo matrova que ne gloskuvio ha makpaji sukuvio hachuchu voli de vivio ikpara bo ho oyina suku to feve abosopo viore oho okhle na nwa matoro mi anu anchi wacho okhle na nwa do bi pona be nyaji laruwa nyoto be joina mavu ago meja idome kwa mi pona ba no ya odanalo vio wana lo do keke ru kwa agbova wacho ore oyi okhle na nka fi gbona biano agozopovio sa ohrenam si bien si ya pata mi greffi ave ohrenam tata kafane eta abozopovi la pekerasi je suku mo le ya ne eva suku e ya fiam de bien ne so esa fia wa onya zere kabe de via le suku e wa wa ohlen mama ko cho khlen ngwe ma ohlen mama les jesio me si que ave alphabet nene a i puton mi hlenecha ta magrombe ocha ohlen anule abozo polo yo enyo fifiare miato le blofia be ngkhledo lia wa chonwa no be o nekhlele porme abia bana de le ke gbogbone ne lio gbogbone le lio wa chonwa no be la tu me la de to be an gbogbo amegboto gbona gbogbo haveli alo me ne ma ya fifia ke ne ma bia wa te gbogbo wa go na bo wa to achoko ma bu no ke be la khle ya la nya konta me nu alo me ma ke ma bia bana de que nous regardons venir qu'elle est si les suku de devac padio l'impact la vac padio capia mais la te incorde là ya ça va go ma de noi donc là va que me pas ça fui agora ba mia togu mia to mia no mia tasio me isupu kwa ba no afa fiam kwa gbana gbantia iji onlero keke me pe safi agome ye be ne me nyam ko khlowa ma tele ngoyibu mu ko khla ele ala be ne me nyam ko khlo ma konta ogbo par exemple un ne me nyam vert à manière 2 na manière no be 2 plus 0 ja manyami manyo mutata ko pon lele na ma ke na manyam ko khlowa na ofia agbe amagbeton timoa ma ti khlegbo la na la gba ple tan ja no va ngole le po ma ti khlewo ogan manya gbedidio manya yatiu manya fopo comme que là il y a ça fouille mi ta avec your livre manko nous que là il y a ça fouille na sukui viare i que le sukui manya que loa asi so vie i mongo il a don fone zote ku zo ma no le suku kwam enyo on a bien no jibe achoro chokwi abale ke mia fufu agblen mo han yin safri alo yin safri na nde pepe le sukulu yi me egbe mi ami ja pompo kuro sukulu vi unti yin safri no egbo mi no ja konta no mu nyam han lo ma te wa konta nene ke no mu nyam han le wa
te ya ngule chon do la nya be na gbedidi ya leke bedina sigbe nja glo be nja nglo radio ya fifi ya manya be gbedidi evovovo do so popu ye be nglo radio ya ne fi ke de via munya re nglo lo ade le be la te o mate nglo nu ne ame amule hlenu wa mate do egbe kebele pla le sukulu sigbe français gbe ya mute le jano 2 parce que ame ke mute le hlenu wa enya tiam jano vale kaba no nye hle nya tiala ba ena na be mute va no enu hle ya e pe na de mianti sugbo le go sugbo me e plo na me na didipe de vi ke hle na nu sugbo a akpo be na enya na nu yento bepe leke mja gboro fia si bebe hle o madu wa de e do jesine si be miame gbo be culture miame de ko tradition me via de vi ave hle la fi de be na ele tevie towa oduna aiza leke aiza je gomeso ya de vi wa ya hle voyenye don ne bu afidia no bu ba pompo kura izantia enyenti dete ogbefi be na wo ma de je gomo ngro be na kiga me be safri ego me na ame ahlenu ye be kpo be na enu hle me ye doje si eya le be doka enye na ntorukwe nu hle afike be pe na de ni ate na be na o la te no hle na nusugbo o la te kana se o la te gboro nya sugbo e jare pe ke lava pour me vivre c'était problème de que là-bas on le rend sugbo la nya yebenu ya nya la de la nation e pena de dia tebena yebenu nya e de nanko de vi que la sugbo be nya de nanko on la pobena de vidéo le fi ko la sugbo o bien na question da me gan wa on la bien fi que de vi akpo nya wa lo alo garu me ni be o bia de zereka don ti abane ne ya pata zereka de vi wa la sugbo doka nous on le safre que fofo nye brefia et ye tutu safre yenwe gobena devia edona ouverture le horizon de pepe me devia que na no sugbo ape yo enyo matrova ene le carré le quai de violateur lendo nyano le cola lendo madame atamo comment les élèves peuvent lire leke de violateurs lendo ma mi kwa be happy de viola nenma mi kwa be ho ora no madame alors des conditions requises pour pouvoir apprendre à lire donc ami kwa be na de viola nya leke video egbedio ela nyale ke enu ngonglo tro chandoa la mon genti la télé français be me vire na milo la télé français be me vire e ji ya don pour on vire ma pelenti vire obeleke de vie latin lenudo gba sibeleke no vinya gba de vianto latin lenu edeka nenyibo ofien gbedidiao enyao enya fokpe ahenhle ye to de kachala te hlen ela te no afide ye de kala hlen ela te hlen le hatosome enyi de ka devi wa ola te ga parenti be ba hlen sigbe ele hlen wa fifi amede la te mate do na vinye be ne hlen ne de via le hlen wa ma parenti le ebe nu hlen me be na ne nyi be na be totele fide ele bloquer la fide ya ma te parenti be na ma débloquer situation ne batin le noa yinko ela te le ma le nwede o ma parenti be na enu ya de via ja l'école ebe l'école ma parenti me na le won ma gbaze o allo l'école ma parenti de via de kai won ni po be de vi won ubutu na nu henle wa mi a parenti devia ela jagba mira jagba gba bena ne devia wala hlen ne ke devia wala te hlen wa ele bena devia ne no do contact ne no nu hlen be
ho ne no do contact ku do enu henle ejeji comme ça devient la henle fofo nya la ga so pe yo enu afi ma ro akpare zereka le egbemen kekeme ale kemi fofo kude wkhlenchi directeur global fi ave nu khlea ne le nyang khlea kem pote wa la tewe le Sukuma Academy trouva Sukuma Akpaji ni nyabena le directeur mon pouve le Sukuma Akpaji ou bien vous à compta alors le problème le calcul le dicté anglong alo mema wa yeno ye la te onglong ye dicté alo nu yonglong be afie la te du mo kekedia e be ejebe la nya nu khekhle e la klor ka kala cho université almo ne ma ya le egbom kekemere le nyamon poso mwere de vio kwa tele na bena khekhlefia le ya mamielia nyamon bien vous bere mfialo balam khekhlefia ma vio neo le nyamon ngekupu ma mfialo le khekhlefia de vio abo mi blel kaka va nagare me mkhekla discipline yo na ba mkhekla aba ledo mo gba ba nya fa fiamu ye jiru aba do jesi ba o na mkhekla ledo a kasuku yo o ja foku ye o va je loga bububuere so je mkhekla gba lo la compta gba lo nemi que ayi o de o mo to ya o kho chicho ha chuchu o re ka chicho o vai o vo chicho o vai o ton chicho wa we vai e fia e si so classe a mo ton fifia mfia dam yo do nemi allo tro mkhekhle me fa fia do ye va na fia ye vio je chocho vi acha do ko ti vigilo no ami aju petit cha ngba na ke fia o go vio mo nyam khekhle vole gbemen kekema agbemen kekema dem ye tuturo ya na ba aje kakarema mo ko nyu kan vo je kakarema que de mi adum sam fia lobe wa gba idoji mi wa lebenau de sia de hialo vo yo wa lebenau chokore ka hove hoton ko vianto la chodo kuya ye nyam khekhle fafia e jo wa no khekhle fiama view ye mu khekhle ma nyam khekhle gban ma ko o fia na viro ne o le sonde ye o fofunya o le ya fofu copie le tableau ne viawa ye di nya da kuku na mfiala nya mfiala hobore mo nyi ya da kuku na mfiala obere no na amerika ave ton ne khle ya ye le fofua chapi ne vio no copie aga na gamo on to ba la khlema chapi a mo potio no asron de ogbo ye me nya me yo ko nya khekhle yo ko atio ambi chama nya khekhle wa perum ne nya fokpe de ka ko khle cha I cha khlem ye mo khekhle fa fia me nya a cho agban la ne via ba khle brr kaka vese la fiaru de uno gana to in English yo step by step I'm over ya fokpe am be ye mo be no khle kwa na me akhli kuma me kana khli na ma de ve dugu ya tiare como te le khle nyoko o be no via ne glene avo cha treblo le do ne no ma kwa avo vi ma tia va scusi ka kwa nyam khle si de ko mfiala ko la tia apparenti mfiala ko la tia fien cha pe ma nya khle ye na gomo jesu ku mfa fia don toi
Orola dakpono. Ahẹ́n. Ou agbagba jento. Ou agbagba jent. Yena on a la fibre éducation de base. Burkina par exemple l'éducation de base on a école primaire. Fifi a bien wa. Fifi a bien bonade. Et chicha o ma ngekle ejedo. On va tracer le chicha o khotuturo. Fifi o trolo ele nyonson. Le gbam kekemere. Sukuvia mi do jesi hotel na fode ngekle nchilo enye ozuna juro bi be maklen egbea le journée a mea lo le keke a mea. Fifi ari amosisi me le villa va rele. Togo Anton mieux a constaté n'y a au moins loin Togo Tom loin doit y a bibliothèque la signe et mieux échantillonnage le tir caméra à passer la porte à me chichi à me veut va homa même un petit à longtemps tiens mon pompe voit agbetɔmɔ susu surtout nufia susu la gbesi agbadze la nɔ mɔdzro anɔ mɔdzro tsaƒe ye la te afia ma nye nufafia voa totɔmɔ le abenem xexlo vevetɔ miavi ɔfia yewo kpɔ asi mɔmɔvi mɔ koa womegba tsɔ ɖeke ɖe mu ena be emo wotrɔ ŋɔŋlɔfio ojo istenome ko doko no ŋlɔm le wo ame tsitsia manya ka wogblɔ ne yi eviwo mele nkle mo eye itsa nyem meka dzi be nyem mia afiɔ enyem de itsa gba nye dɔ bubu ada anɔ nkekle fiam amu alo anɔ amu hem va nkekle gbɔ yi. Yo, nyano, abale que directeur Blair, des vieux le baman que kemia, ou mettez le mot, allô? Yako. Nyato gwe, fofo nyago, woto des vieux gbenu hele. Fifi yane ole kaka pobe lecture kwa. Wabe nkume trona zirika. Allo bena mekela de le tableau ma kwa. Dodo kwezina gungungungun le xɔame ele no si gbenu le fifi trop zoom agbangan de le deviwo dzi wa mia da kpe na gouvernement be na livre yeye ke be so na mi fifia ele na be na le gomedze mia be gomedze sukula mea xɔ ɖeka viwo fifia so abɔzokpo ke fifi mia kpɔ be na san na abɔzokpo viwo skula wo be gble na dana lo egbe mefi no va skul kpɔ mefi wo kpɔ abɔzokpo viwo fia woma la comme non o le fion nous rien yene xore kaviu chon va fitia le ke mi trop gouvernement trop nous rien na mi fi mi gba trop blema to aji fitia na be mi me viu fia ele kade me usan fofo nye glosa ele kade me usan donc ne mi le dia ke ameko gome mi jeji so ya fitia ne kakala va yinkwa nous rien elle a trop nyon vidéo ça elle a te font la ne la zipe di maman poti te nyo le gloniar fia carrément voir anye hiro ya mi arrivio o la peme o la peme de nke wate woye chicha o te tutu o te nya directement le gbem kekeme de nous Kenya te blono wo e yo la pe mere le ko wa we so wa tasi le no anti alo gba idi enya wa yin nya gare nyano la idia ape si bien sur blene de viola ho mo ngba le suku e mi po be dila o lo la pe de vionti gbogbo re mi po be dila o lo la pe de vionti gbogbo re ora no fion lo ko han na no ne ngba isuku chawa devi obe fofole devi ala so agbale aba ne so agbale aba kwa fofo ala te no nti milano hanama fofo ala te no perenti ba kembe nchama so pe amalo yo directeur devi ola po me fiare nkai wate wo yene o da tosku di ni chode wa pere
ɖeviawo ŋuti o yi ke be tsitsawoa ne wodatɔ nua dzia woagba trɔ yi suku la dzia ne wòate edɔa wòate nɔ wo dzoe o. Ɖeviwo gbɔa la aƒenɔnɔa yenye bi dada yenye bɔl ƒoƒo yenye fefe pɔa ne dzila ɖe ŋutɔ wɔ ɖoɖoa ne wɔ ɖoɖo ne viwoa míaƒe viwo me ŋusẽ mo vɔa ne be idea li ne miefɔa mitsɔ miame kayi xoxo mianɔ xlẽ wonye lido le tiu ko axlẽ mitsɔ miame kayi xoxo mianɔ xlẽ ne miexlẽ vɔ koe miavae ƒo bɔl se miamɔ keke me mewɔna ŋutɔ ne miewɔ ɖui dem vɔ kɔa ɖe sia ɖe yim wo ma gbɔ ne ƒo gawo kum yi ko dze ko miate akpɔ tele miate wɔm ɖe sia ɖe edena ame dzi vɔa nububu le nye be vidzilawo mele viwo gbɔ ɖe aƒe me amewo dzo yi dɔme ɖe lome amewo dzo yi asi ɖe aŋe amewo yi agbom amewo yi tamligbo amewo yi vogã wale be avinɔ aɖewo mekpɔ gbɔ ha ɖo vitɔ aɖewo yiwo dzoa degbe atilamenɔ koa wotsi lome amewo le atakpa me keve womegbɔ va kpɔ viawo koa ame yi la kpe ɖe ŋutia ye ya nye ya ɖe setia moa mɔkeke me suku ye la kpe ɖe vi ŋuti ne nuxexlẽ vɔa mɔkeke me sukua nublanuitɔa wometsɔ avevedodo ne nuxexlẽ si akɔnta wɔwɔ leçon wɔko tsɔna avevedodo na vɔ ya gblɔ be ne mɔkeke me suku yewo xɔ viwo ne gaƒoƒo ve ko wɔ yide ko kpa yewo te fiam xexlẽwo gaƒoƒo ɖeka tsaƒe wɔ nukpɔtɔe vivivia wɔn to ate wɔ nukpɔtɔe ɖe aƒe me ewɔ woɖo problem le nyam xexlẽ ho ne le tsɔ problema ne le xlẽ ŋutɔ la nɔ me tia kekeka le ate awɔe vɔ ne me nyam xexlẽ wowɔ problema ɖe suku wo kɔpi ɖeka yi me ne wole va sia me gbate wetrɔ gba wɔ egbɔme mi ko nye kuxe ma ko ne dzila yiwo te kpɔna ta ʋe aɖe nɔna aƒe mea alo memle ɖa kɔsi ɖa ɖe tsɔtsi megbe miegba tsɔtsi tsa ŋkekea me tsɔtsi lɔ megba tsɔtsi ŋkekea me ne menya gblɔ kɔsi tsa me yina tsɔtsi lɔ megba tsɔtsi ŋkekea me ne wɔtɔ anɔ anyi ɖe viwo gbɔ menye kpome ya yo menye dzreme ya yo me ɣlidodo ɖe vita me ya yo avi beble ɖe ŋu be ne me xɔme ade lãme me ya xlẽ mi ya menɔ du aɖe me ɖi vidzila be vi mekplana ŋu vɔ ye menyam xexlẽ ko be ne wòtrɔ ɖo koe kaɖigbe li kaɖigbe li tsatsɔ zikpui ne le nɔ anyi le nyɔnu asana kɔm kɔm blanc koe kɔdzo tsɔ ka ye wa nɔnu axlẽ xlẽ ma se ebe o ye sese gba le me gblɔ ne be xlẽ ma se ne le yim gbɔgbɔm le mu ɖeka yɔ zi eve ko ma nya o ko la nya be mele xlẽm ko la va gblẽ na le miawɔ ya ne mianya koa nyɔnua nɔ esie ko eva mia gbɔ ko me gblɔ tsitsa be le via eleke wɔm etsɔ anke le kpla xlẽ mi kpɔ ko mi tsɔ wo ma ne wote xlẽm ko ma tsitsa wɔ ne ale míewɔ ne le xɔtɔ xɔne xɔatɔ ko li yi ke ŋkɔ va le premier trimestre míewɔ tricher deuxième trimestre le premier troisième trimestre le premier ko mía le dzidzɔ kpɔm ko ɖeko mía le ko nɔ ayi drɔgba ɖe ta ʋudu va wobe vi le premier naneke mele esi o ŋutiamewo ko le yi me ŋtitiame ya etsɔ vɛ ne mi míekpɔ dzidzɔ kekeka vi ma eye va kɔlɛdzia eɖe ne bɔbɔe elabe gɔmeɖokpea nyo le xexlẽme akpadzi ma la tɔ ko nye be kplam
sie ko be le kplam fia to bo me isku po ma ha suku po kplam kaka ko kai ava mana via ko na ma te ma ho ayi na fufu re go na fufu le via si le dongone a fa wa glo ne be ne pere anti bo wa glo ko be ka kle mo ka kama mo tuturua mo nya po mo ya yo mo nya uli do mo ya yo ama blerenti mo ya yo ne de le khlemwa ndikania la khlemwo ken ka pi ma chong ru chino lo ne me khloa le lu na gbe vo be khlevo ko la ve football la ne le khlevo ko la jo ito football la ko na khleve c'est gapo pour faire gapo ka na ko le boisi mo joi avo garo ko to ko yo wa cho yo mi ano jibi achoro chopi be ma so pe le TP a minya be na mia gomeje suku towe ba popo le fie fofo nya mia fofo agbole fi be na le nu han le ba paji be gbia kapo mo vi oto ye mia be vi o ngba tele hlenu enu han le be kote ya mu se tere gomeje suku enu henle eyide kaka yide lycée egbe mi la do jesi egbe ti ebe na fofo ara pere nti vo egbe mi le de jesi be na collège vi o chomo le henle lycée to chomo le henle da fifi ke do ga ya me fifi ya me ko le so 6e kaka baro 4e ma nye kare ji be de pe gba le kaye po le ra so seconde vi o fifi ya o gba le kaye po vo anenyi be fofo le ya ndona jesi ndebe na ahweke meye amega hwale gasia game ekplana noa enena be devi tukwi ke kplo do cha ekplana no le koren me ne bon ne ville gbo ye devi ale school a wonto vi o cha ye vi ke le gbo le school ye be ekplana noa devi vi o cha ele ja no copy devi ke le gbo wa ne nyama gbura mia be vi o kekem so abo hode kaka ba ide lycée ade nya do nse obena vacances editi na mia koya fifi me amako le première o le plan no gbe examen fi kwota sikai awo mi mata sikai o mia do nse mia me vi obo no plan jila ko mu le na ila ho me chon ade o mia monsieur hondo gbura fi abena o de do nse ola ele bena mia na ne de vio mia jilo mi ne na be de vio ne nya bena de enu hanle nyi wa be le tukul de abe gomero pe nenyi be nu hanle mu le wasi o wa gomero pe nywere pe ma na wasi o mi gbure ti abe nu hanle na be de via ngona nu samia mi na skula mi meji lo na mi o no gbe lo hoton po be va ba won leta nam gbo na ebe ndo gboro de gbo na ebe leke ewon keke won o so le tumi do treto de vi fe mezerika egbe mi ajile ka gbale wo be na won leta nam ena be mi me fi nya lettre tete ngon fifi o yi kaka lycée bois no ngon le e d'ailleurs de to gbo fi abena no ngon fifi ngon phrase de carré no so phrase on la po faute le mento donc ari mi ma se de viojipo e yi kaka wa mega hoji amega ho no trop fond ne go mo ocho no fond no vio parce que ahore pepe me fi a evisi sile nani wo we la pere de vionti kaka université o la popo portable pe la lo meno portable à l'homme gasega portable ça aussi il a aussi ses conséquences elle ne e me chonu bara cha le nani e me chonu nwe tole akpe kaka enya ne ngule suba ona be mi ano be archore chope ne cha mbe ma so de pe ya no vio ko le collège ya nya fo je to gbon fi be bibliothèque agbale han pele igbo wa tele vale hnu tamnya de kukube ga me kemile de viola home on vale sukua ela jo china mbena jila no yi no do de viola no wa ngronko no wa no ho agbale o no wa no hne ne ngaji be chala pere wan chile nko de amero akpe kaka yo apotokle apono me karjibe miedo akpa gbanto fe enue mi awa chomo popo ne mi ohan na chomi afu suava tandro jinu gbanto ekenele mi ape ona asie ni be
mia viwa mia de cho fiao be agbale khkhla enye mvevieto eye nye gomoro kpono fe nsosro ike atekpero wanchi iwa yi nko lo fe nsosro mema mia bu kana mi fila doda si ne pon kumena mia to kumia no la fe me ike be de violo agbo leke doda si ne pon kumena mia to ple mia no le sukupe akpaji ne de viope suku de rito me ma 15 ans de ya mia fu kama enami mia kata mia so ti perenti ikebono agba to suku ji ya enua comme ne suku yi ya no aten waten no wojue na boni be o tasile kaye nti o tasile livre onti o tasile no nti a ye karajibe kaka abo to suku gomea teacher o gba agbata subo aga trova kaka gomeke ta doda sima elina mia jilo tasi zare afia mia tasile mia poka po mo chi nami ha mia cho bien sova bon directeur le globe o klena me dia nya regbe chabe ti ka wate klenu lo bibo klena la bibliothèque agbala ka po mi o te klo agbaloro lia o dena ameji agbaloro han lia o ga plona de vieux ina chochom e ka po mi vie mia te ma klo agbale yo ni awo togo jirua dodo lesi agbale yo herami na chochro me mo no agbale khlepo c'est pas nous mo no agbale khlepo ya j'aime lire depuis que au mo le gbangbangun o mo kaka pla compte agbalo o le ye ne le yire mwenye uma iloloa i kokoe la cho ai la ti akhle ai la lomno ye la ti akhle ma voa i chogolele i chogolele ne le dibia tom khle gon banko o ma do le a khabla vokolosi ne le chokola khle ko ji yo ja le mukai la bière que c'est une caille tiens au moins pour foutre connaît les c'est que le va tu a habla tonton a habla neto a habla tonton comment le jechiche malo voilà les moi manya khla no ko le va tu au ma gan c'est le cas la tio wati akhla ya jojo ban wati akhla le que ne de lignée on a bande dessinée wate akhle go amuser na monto les livres livre de contes ne chapi aba do de agban khlapori o mo le ha tu as besoin pour vioji kaka university vioji ai imagerie il y a besoin pour vioto bande dessinée pour les livres lu moi il y a horaka hobo vioto tu vois collège livre de contes livre ado livre jeunesse elle les kaka bon ne les jeunes il va khlo ma po nyama la dandou de viobe dans la manque la vie ou quoi j'ai comme tu as gommé 20 pages to kaka ko le do livre de contes aussi quoi dans le gwe nyama le pas le ti ve cho livre de le ti ve livre de maths ti afan ave afouiller ava me préparer de bonne record rural là vieux ko va cho ka livre d'algèbre quoi t'appeler où on adore tableau li yo ko va ouais essayer ko va ver yo be o cho mani o va photocopier si c'est avant yo ma la me sannu on va nous va photocopier donc quoi va bébé si yo yigure si après tout wa ma yo petit no ha bobo mo odo a faible note à me ho note bleua il y a 30 sur 60 ça veut dire ben ne vieux on
gege la didi. Elle a dit quoi? Kwa nongo yin ko suko la no vivi no le suku yin le passima ye suku le ko vivi no bonne le gegema vivi no bo afie la passe a jebe la noncle lo anoncle la gbalem lo na gbalere kemelo ha ko ma yi le copier cours le copia et cha ngle lo livre de lecture o nyilo yo enyo mais azul lecture d'intégration lecture d'intégration quoi elle clandare nous tous kudi quoi elle o joinelo yo afoto ko afono alo di bi a chore chokwi o ganye gandele a nke mi aga gbo apa ve go ba mi be wuri ogbo a egbo fi be so hoton kwa de viola no le livre de compte livre de compte won ke mi ami le na sa vi fe me a ke mi ami no school ba je pe na de mi anti eye nyi na etu de test ki mi o na egbe ko le compte apo le nya ele si be edru toto be wo mai yo le poa o na de o kaka pa no do etu de test apo e kaka po be o nto ne pora be le kenya la te wundo o glon o to droit kaka be do me po be na apo be na nenyi be wo de le ko la te nya la te wundo susu de ne de via le nu apoa enu wa de le ke be la we ele hojo de ele mo la we awunu po evwe enyo be na nya me vio no le kaka nya to ne nya be jilo be na de enyo be na de no yi chade no po ma vide nto chade plevala nya e vinyere le are na ga vinyere le are de dia na nka ka na be ne nke be bia na to akpo me ne jagboa ne play nu avani si be bande dessinée o wa livre de compte yo play na ne et elle aime tellement la lecture donc nya jilo chade mi pe de vionti nya play na o mo no ahle na ne be hle nu ye de dia npo nu ke ba hle wa ke wa mi npo le gbura ne kokuni ape yo apoto kwa no me karti be bia pe wona akpagbanto enyi ya ke mia cho gbe na mi o han mia ko mia mo susuba le ke mia we be de vio o po chomo na wanyo mia tasio dade apo me kwa mia tasio lo ntia be no gbo fon po anu ijo si ono wa o ma gba no kai o ma gba no khle na ne kwa oh la nye ku ke ne chicha ola je mia pe chicha on chi vie mia jila o mia pe chicha on chi ikebe le ya meke de viole mi agbo la première mi ano zero aji ano blodenchi no ano khlem vivi ikebe na su gomo do dia ne enua wano wojwe na mi okatan ala be de vi mo jaba khode du kwa te fe ministre ole miasi directeur de société ole miasi kama mi abukanami 91 24 65 91 24 65 98 60 98 62 98 60 98 62 elle mi ameti popote le kemia well le to pour ka mi ana de vio to pour ka mi ana jelado to pour ka mi ana me ado ike akpere mi okatan mi anti ere le mi ameji popo ote mi atema yo mi adon se mi fa yatema yo adonse de viade novio me via viewé allo Radio Horizon à TV de akme na nya toke e maike onami fila ke ni troba nyame kwame novio de bia no kamanami allo toji lola allo oh là là 91 24 24 65 98 60 98 62 no vile kamia kwa allo oui ma jessin ko plefie de yocho Oto agbagli kosicho ezo. Agbagli kosicho ezo. Yakue. Ezo tode. Roko ezo to folo. Yo fokosi. Sonya. Enyakela si onami o. Pour de vieux tio. Mada kwenami. Madu sonya ba mokoko. Ya. Do manya ona wawele to wolo. Ya. Ya kozaka. Yo akpelo. Do ina mi ano viore. Enu la ahiana amasiama. Ahiana devi. Ahiana amasisi. Ahiana kaka ahiana amagadedi. Ya akpe. Ebe yeto a. Ni kama dona je tenye bena ikona gbalo. Mi la hala. Alors ga ba mi ano vi school vi one ne a. E vi ala kwa gbale a pepe.
ebe yi la gake nu ha ɖe aleke wòle exexlẽ ŋuti dɔ wɔmee ɖo xexlẽ ma ɖaɖaɖaɖa ava yi nɛ gbɔmɔmase na tɔa ye eyevu gbɔmɔƒakpa dzi kple ʋe gbɔmɔƒakpa dzia ye ame do na dzesi nene ƒe nua ta time me ke yi me ke menɔ suku ba dzia enɔ nye kple etɔnyewoa ne mele nua xlẽ ma wonɔna gbɔnye eye wonɔna kpɔe ne mele xlẽ nyui ɖea woawo nyana wa wonɔna fia kaka wo ebe ne me yi sukua le dodokpɔ ƒe yiyiwo mea mekpɔna dziɖuɖu ale be wova ɖo ŋkɔ ne le nyemezɔ dua me be adzetɔe nye menyo vɔa nu yi ke dzinyelawo fia ma eye mekɔe de dɔwɔna mea ena ŋkɔgbedede ta ame ɖe kuku na mía nɔviwo bena woaʋli ʋiʋli nyui dzɔa edɔ yi ke wɔme mi la ɖe edɔ ŋutɔŋutɔ ye enye dɔ kuku yo ta mawo ne yra mi ale bena ne mi kɔe de dɔwɔna mea etsɔa ŋkɔgbedede nyui tɔ la si mía si lo akpe kaka ma ye vi ɖe ne ma trɔ va yo bi de akpena aƒetɔ agbagble kɔsi tso ezɔ yi ke domse mi eye wòna mi témoignage ɖewo ku ɖe ye ŋutɔ ŋuti vivie nye ke ne le xɔma ŋuti nɔvi le kamia xɔe alo ma dze si ŋkɔ kple fi ne yɔ tso bonsoir le tso dalave ŋkɔ ɖe aziabu yawo monsieur en dehors nous comme on est mis les carabes à mon avis donc quand nous commençons par radio à nos caca un âme bobo et à mon le carabe ya donc nous commençons vers pour tout un ami avion à petit à no le on a mis le carca avec bongo de dolo yolo akpono chan yo mi dakpona poto aziabucho da lave ebe miame directeur a reyo kure ngekle chino vi bule kamia we allo ma je sin ko ple fi ne yocho wara kun kanye ni sister beauty le davie moji beauty le davie moji ma to gbona mi lo mi ko gbona lo ya ba ma popo mi ele toji lo yolo ma gbo ku ma to gbona lo etomenya ona no wo to le be ya kianu viola fo mcha mo so ta eto ya wo mia bonu fiala le de o lo do wo nto de victoire maka chonya ne mia jilawo mia mo don ku be mo na ma gbo lo kona ne gai meke le se bo kri o ya le ja dro mo lu de ta so be dare moto afi la va le pété ano tuji gege o do ko mo bo la va do classe le que le ja wa planu la va mani 22h le que le ja wa planu ko nyamo do wa ni jana gbagba be nyanya titra tete no ba bia question abe moi no mo ba yo gba to kwa evo o ya zunu bla ni to lo kwa me go me planu o tutu gba to ele tesole tami de kuku na jila on e dasi ta on e de vi ono cho planu onu pa plade onu okhana ye na me ba isukulu cha madon ku be ne manat mo ejida enon de gugun bonyo le fia devi aplanu enye yi gbokwa e fiala nu citation la rentrée kudonya embe o ya ko mo yi gbombe o nuka viwa le be e me le bare via ji mo le nu plagbo be si agogo ne me le bare ji mo nu plagbo e mo to ne be viwa me le de kan to plo récitation ko le bele wo gbon kakama mete isukula dengovwa ejo plato ibe va yi doga ola into le fofo bena ye mo isukulo mona no ya gba dengole to ike wele mo tami de kuku mi avio mi aweja du yo mi ta pene da sister beauty cho davie moji nous khlen viveni ka le sio akpe 91 24 65 98 60 98 62 na me de kpo de ndia kpo de te pe ya me ton khlemen yo trozu a me gane gbe a o la te yo mi fa amanu ya la be de vio ase yo anya be mu khleya elle veut virer mu khleya elle veut virer en khleya elle veut virer ta nya donc c'est nya vio
ikebe eyamo la première. Allô. Allô, oui, majesté encore préféré yocho. Rahote torde. Yo nko onto yade. Gavi Koku. Oui. Aha. Il n'y a quelle action là yo. Oh, il y a quelle action là. Me donc me faut que il y a vraiment une radio. Donc ce que. Yeah. Et ben me school me la viola. Me le nani school va être mon. Oh. Voilà, de viol bonne façon. Et surtout portable me va boire. Ouais ben non le bara. Da nya o ci tawo kula do yoro da ne be nyama vio uba sukura na one no nukomo e surtout miao dilao cha dilao que o de vimo podo fo ne portable za za on portable no bona zare nuka mi de vimo no ba trozo portable ame de vio no pon le no nyale ko no na mo no gola e ko bona da ko le de vimo no mo nya mo ka mo me don sami be ne mi agba yi wu na na de bi wo kan wa senu yo akpe aka egbe adevio ole afeme le kemia we wa tekle no fi le kamia we allo no via tojo no rekle obe ne le chle noir la tema wa continuer ne le chle moi la te o dicter nuit no vi le kamia ko allo etrojo ko la nye morodola chos couvert dare gomene namsia 91 24 65 no vi le kamia ko allo oui ma Allô, bonsoir tonton Rasta sur l'hélicoptère. Me kacho l'hélicoptère. Rasta sur l'hélicoptère. Rastacho l'hélicoptère. Ouais. L'hélicoptère torde. C'est un fanidolo. Yo Rasta, il y a quelle action? Sorry. C'est le portable pour les deux de vérifier. C'est des vieux sont caillés, là, nous travaillons, pour ce qu'on a garé, à notre vidéo, en nous. Nous, comme nous disons, nous le pont. Nous, si ça veut dire, tableau, il y a un balai pour, dans tout quoi, le tableau, il y a eu. Le portable, portable, que vous portez, sans jamais, il y a un camonao. Coucou de gamme, il y a du lauré. Il y a un portable de vieux aussi. Les vieux, surtout, vont mettre un portable avant une vidéo. On est ça, déjà, bon, au moins, on a que le monao. Parce que vous le gars, il y a des gens qui ont pour nous, nous, on a des plans. Après, tu Rasta. Après, ben, bébé que me déviou, d'au moins, par le squee mode. Le Kenya, pour what, pour le Jira, pour un chine, que le menyao. Ah bon, là, nous, on côté, il y a des gars qui viennent de violer à Rome. Il y a un honor, il y a un homme, la dame Yadi. Ya, akbe kaka. Yo. Akbe. Mana yi tai na zube, obe plan. Plan ma doji na pa do ngona pa ga de pa gudo. Tanwa ngbe. Kana kali ko mi ko ti chan de vieux quoi que ya ba nyon sila fa vida. La caramela. Yo, akbe kaka lo. Yo. Ezare. Le Kenya au de vieux latin anon chlemo. Ikebo notre tos kudi de du tomede. Nous serons plein nous fia chichohan dola no ojo no. Nene po de tepea. A l'auto pour rien relia. A la domse dilao. A dos sous couvion contoran. La temayo le 91 24 65 dit. Non vi le Kenya quoi. Allô? On a via trojo. Et trojo. Yo. 98 60 98 102. Elle est même dit popote. Nous réclé. Vivienne Kael et si. Vivienne et Kael nous réclé si. Nous vi le camia ouais. Allô. Donc ben. Aha. Et tu as idée dire. Nous que la veuve de Nama.
le vegbe kpakpadzia woyɔna be alphabeta. Alphabeta. Miame nufiala te ma kɔnti na mi nye. Le yevugbe kpakpadzia wo be les alphabétisation. Donc le akpama ele be vie bena ame yi ke le nua fia gbe ɖevia eɖo la nya nua. Nya yiwo fia na ame. Gake nenye be mi menya nua oa mi mate fia mia viwo. Ta edo akpa gãtɔ le yi amea. Ekpɔ ŋkume na mia vidzilawo. Ye ne Mawu ve nu be tɔ wòase nu na woa. Ke ela he ŋkɔgbe dzedze va. Ne miekpɔ mia viwo tɔ gbɔ vɔa, nufiamea eyi kaka dze vi yiwo ke le kpadome. Yimeviwo katã ehiã bena míaƒo to ɖo ne wo. Ale be woawo hã woƒe tsɔme wòanye tsɔme nyuietɔ. Tsɔme nyui la. To kuku ɖe mea ele na mi katã bena nu yiwo ke mienya miesrɔ̃ mienye na mi ŋkɔgbe dzedzea míame kple mia viwo akpe na mi. Akpe. Ane nyo miawoe le dɔ wɔm tea. Yolo. Menye dɔ kuku o, Mawu la ɖo teƒe na mi o. Amen. Ma. Leke miawe o. Vivi ne ke miatsɔ na ɖeviwo. Leke mia ƒoto no ndisi ande wa xle nu vi ɖe afi adze dɔwo dzia yi ke be kaka eyiwo mianɔ aƒe me ɖe ye dɔ la ka ɖe me ne miawo katã elabe ɖeviwo dza va xɔ ɖe mia teƒe 91 24 24 65 nɔvi le ka mia xɔe. Allo. Bonsoir tanti, ma jesi encore plus de egbe dzi vie sia. Jeannette Chofike. Azaunda. Aha, Jeannette Cho Azang. Agnès. Oh. Oh. Yeah. Yo Agnès. Azam me fika le yo mi choma. Bar 57 la Zaunda. Mi to khadimno to bene bar 57 to la Zaunlo. Yo, bye. D'accord. Ma le kemia well Daniesto Azang elle est domsemi. Elle est domsemi. No vivo le kamia quoi. Allô. Allô. Dakucho agbolwe. Yeah. Oh. Sur le troisième va faire M1. On a tout Amen. Amen. Mawiro kaka. Mito khadimno dogbena agbelo tosia. Et quoi? Ta kubena igno iviu. Ils font le troisième no senya la pobe do vivre le caméra akpobe amado a de vimo fia ayo pobe bo sku gba le quoi evo on gba na fi ko entie no abe no 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 akpobe venya mi no khli gama magba tenglong do bola ele ba vire no vivre le caméra quoi. Allô. Allô. Ma je 5 ko pleti ne yo cho yo na be ko siwa mo sa gbele. Ah, kosiwa chwa gbelu hwen. Yo, da kosiwa. Le no poko nyemere. Ta ga kene ni zukwa. Ame popo no do le siana ni nimu wewa. Ole na mera ba ya popo no. Yana e ba wa yana bona bene yen plan no na yi be sukola po. If ya ogbe ame popo cha. Et les coups adrigi osa baba gbadua d'accord il no na de la sibe asia ela se ateni adona kisao kisao teni do ame ve ko le mi agba ti esukum le va mu le pani ya
Bon, on peut pas chala gouva. On voit tu fais un mot to bois, tu t'as la rue. Oh. Et y mala kosiwa. Et malo. Yo. Amen. Amen. Yo. Ya, anya sana no miachene nyano nyomine miacha mia ilo nyano nyividi de lo. Ya. Nemi oke me ni makpo gafo, tita na yabe yocha. Na omunya o mata no le tankuiro de via de. Ela khlela. Omle fe manyedo wa, ela ko sebe onye e chala nyo. Apena ni. Yo. Akpe kaka. Et bien mes directeurs de Glofia lecture d'intégration. Lecture d'intégration. Ne devient pas tu es cahier ou copier cours au carré. Ne faut des cagnas ne clé de me fait là. Ne clé de par afia qu'on route quoi. Un baccara bacli. Kaka auto scudia. Et la carome vide. Et la carome vide 91 24 65 98 60 98 62. Numéro d'or là, tu as agbe dar gomanam sia. Agbe de dar go. No vile kabia ko. Allô. Allô? Mati 5 plus fini yoto. Feu maso café. Meke? Feu maso café. Feu maso café. Me chakpena migeni ya do nata. Me karegi be school viola no toji. Sugon. Le kaje mi ado wanaya. Amesema na konji vile kuona miwa ruko le viola koma mekani. Diano do ejobe ele miti di togo nto chama tenga. Loketion photo. Kwa mia de kuku na fia hawo ni jagwa wa po no agbo. Jila on to de décision de Kijawa nous quand de na ekia. De jour no agbo de moya o ti o ni ko jambe. Ta Kijawa e di me fana ni. Ba fi mi ni nyanya no lo ape. Ape kaka. Yo, ni dape na novia. 91 24 24 65 98 60 98 62. Elle vient du popoter. Donc, il est carrière quoi? Allô? 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 Oh, l'on vient tout. Non, il le carrière quoi? Allô? Allô, tout dit là? Oh là là. Non, il le carrière. Allô? Allô? Oh là là. Et bien kuna Togosel play move tobe directeur mira fola badine mi. Hein? 91 24 65. L'importance de la lecture. Non vile kanya kwa allô? Match 5 pour finir yoto. Aziabwe wa trovalo. Aha. Pourquoi on a dit mais depuis que les schools à ban on a odié mais on rêve de dire au moins tout funa quoi lebe quand mais depuis les schools ça et bah il a odié le cara casu funa no toi ta femme on a trouvé d'arriver monsieur Zabou me recou regardez TV ça il m'a bon le bonari quand mais depuis qu'on a bal school là carrément si à droite la femme on a balé dia na de kukuna de prolon wa ko nyama bo vire na de vilo ko bare karaka o ma zula ba no tel school antena milu yo mi se ulo o le toji la bible kanya allô allô oui ma je 5 petit de yoto allô allô ma je 5 petit de yoto ma je 5 petit de yoto allô allô ma je 5 ah là là allô ah me laisse encore là pour là ah Fofo.
Oh là là, est trop dur là. Il n'y avait vraiment du bien dans milo. Des dieux veut chomel veut vire. Nimi tasi lonti. Bono no chachama au. La goudou la goudou guanami. No vile kamia quoi. Allô? 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 Allô, bonsoir. Bonsoir tonton, ma jesi encore plus de yocho. Egbere divire sia. Joseph. Joseph Cho mi va po. Faut Joseph n'y a quelle action namio. Merci Namiro et bien divire. Livre de lecture. Groupe de lecture. Ah, groupe de lecture. Voilà. Ah. Yeah. 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 Voilà. Yeah. Yo. Ah, faut Joseph. Akpe no vekalo. Ma ono yira olo. Yeho abene le drano vi otoro, ma ola dratoro. Susu ya le de am karjibe amere la cho dole ma ejrero ha toro lo. No vi le kamia ko. Allô? Allô? 91 24 24 65 98 60 98 62. Elle est bien petit popote. Le Kenya well. Et de vieux yamo la femme. Doit tasser le kayantia. O mano klem vivia. Akhlem dire afi ava ayasimea. Akhlem dire afi ayaglea. Akhlem dire afi abai wodore na papa ko mama. Alunya tassi kaya daria. No gato skudi o gagner a double vite tu ga trova gomme afi a de dodia. Ah o mi perchonti. Papa. Le dodilo au kafumi jilare gbolfi la be nke le ti de cave do ya de vieux la femme ya menya de cave pek la femme na yo a menya lo ba mu gbo yo re ti chaole be ma on ira mi lo 91 24 24 105 98 60 90 62 no bi le kamia ko allo ne via trojo le kemia wo le kemia do se de via o nkekhle yami directeur o gbona nfi la ben khekhle yenye gomodokpe na suku dede ne de via ma khle no wa suku ya manya o ela bana dictea o yona de we mu ponglo allo musa o bi le kemia ko allo ma je si ko pe fi ne o to didi mo na radio abine aha tera la adeti kope aha damasa cho adeti kope da yolo trodo kun ko anasia trodo kun ko anam masa damasa sukubi le nya aha yo anok plan lo yo anok le roma lo yo roma dodilo yo bye ebena 91
24 24 65 et na mereja yo a ne jole radio agbo e wa didi mona radio a ne jole radio agbo vire wa didi mona radio agbo enu la konami magada pe na sukuvi a re damasa ebe na yo masa to adechi ko pedo vile kabia ko allo allo oh là là ne mi yo de mi no terale radio agbo vire mi adidi volume pa mi atera le gbo evo ne mi le funfua e me la ko mi sia ya cha mi ko do ko choto re to le gba na mi no vile kamia ko allo ah ma je sin ko pro fini yo cho ko siwa gba trova meke kosiwa gba trova be man na to jino la no sibere Ejia mi America hen. Yeah. Jito ku vino la no ju. Ibe ne ejito le jigoro jia, jino la no do via dia lo jino le jigo ejito la no dia. E a cha gbagbe na vi. Aha. Ame vino na ju e via nyona. Apeke manana ejise rawa sebe. Vino rora bobo na vito ano atempo via de sogodo na vino na u vito. Yeah. Yantonto na mlebo. Enyantonte la. Oble e to ruswa ka be po via jiku a anyabe javabi. To root vito lo. Po jiwa agbede mangro na ebe nku nyono. No lo. De kuku no be ni apatanya so gbe so chade june ni apode jo do so kini ni ba ti ho me ya be so kini le jone ni atembi adulo ape no cha ape enyama elevevire kafla mia modoa mi gbala gwa amerikaji ao egbobe mi o du nelo no vile kamia kwe allo ati sin ko pe kini ocho oyo na be nyami kakala yevo seseje egbene ji nyure sia nyami kakala yevo molo yo to cheje yo vi to cheje cheje fi kemo Davie Modi cheje Davie Modi aha be ma do mi nu se aha nya mi dadere nya nyere nte ya nya be vi ogbo mu tose e o ti ahoma nte ya wato kaye de ka to za kako aw ejibe blewo ka ne wala ke do to initial exam la te wala je radio nto ya mia bakoti jino jila kote o ya pusa janando wa pugabwe nanu ya mia to puso kula de jole me ola gba jo jagra otia ma ba mo go ko mi na bio ne amo go go agbere kwa flo gbedura ni tenu rai ta otia ni agbere ma ba sine ne ma unu ba otia na mi yo au ni ape karo yo niño amen bye mi to ka jiro dogbo na cheje daje mo ti to katan yo Ce matin encore, le petit Dossou arrive en retard. Quel radio? Pauvre Dossou, tant pis pour toi. Tu n'obéis pas à tes parents, ni aux enseignants. Tu n'apprends pas tes leçons. Tu es paresseux. 91 24 24 65 98 60 98 62. Pourquoi te plains-tu maintenant? Ce que tu voulais, il a trouvé. Et ne te fais pas de chagrin. Allô? Allô? Mabuna ejilawo, mabuna jijawo, Dossou mabrananu wo. Allô? Dossou akutatoye. Bonsoir. Dossou benasuku enuma nidina.
Tata Maulicho Mano Biakpo. Oh. Oh. Oui, madame. Yeah. Allô? Oh là là. Aïe 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 aïe. Tata Maule Cho Mano Biakpo. Allô? Allô? Oui, Tata Maule, la ville est Todilo. Ah, madame Moussa. Yeah. Mais que voya mia viole mia bola pomea. Mia wechichawa. Donto ole ni. Yeah. Sama ona hiro kakaka. Au. Nuko kolo manyaya. Ni manyara keni wo bokoto. Yemia view. Patele. Nuko kolo ya modasio. Ya mau kuira venyan. Amen. Nessa mi lo blerenki. Yeah. Ami blenaronki be matia. Ni poko ami to livra. Ya koma. Maona dasimo. Be wacha wasa nyamaga. Yeah. Walen hokle amadasi. Yeah. Wain stoti. Ne sikula. Oh. Yo tiwo na le chiwa. Le toi le sang ça m'a quitté mon nom. Ta le tira vivre là. Ta ma on veut. Yo. Ya vioa. No alen nko kala mara sine ni vivre. Yo. Nyago vizade. Zade. Oh, nieto tata maule fait fa khadime donc bana mano gya poto katan susu ya chova maula irareji wa deviner a messiam play yento pe après be vieux 91 24 24 105 98 60 98 102. Non vi le camia quoi. Allô. Allô, bonsoir nami. Bonsoir. Oui. Maudira Milo. Maudira chan mia jesi ko we. Ya na me Tata Benjamin. Tata Benjamin. Leo so David. Oh, David Tode. Benjamin, egbele bolo. Chanjile ma do nu ni wa. Par exemple, ma bon cheve na. Yang bona na zinye bena. Ke wala hospitali de nyumba te fienu. Gombe so sepe kakaba na sende ya nyukudu ya milawe. Yeah. Marga de mu hochichane ya. Wanye tude milawe. Yeah. Deke nyang pla vinyero. Déjà 4 la nyukudu ni fona ile tien 4 ni fona a trop joué de anu kola ole skula. Ni joué nene a lecture dire a joué le son. Bata kroki onamle. No ajikan bale si ajo school ya. Man kemi eho ele amu mu tengle na no marge de le tem enva mu tengle na no. Bilo obligé ho teacher. Ne teacher ke ya ona lecture. E de ya le eva ona leçon patane. Fa ken bonyen to tangba yenene. Yeah. Donc à des toi, nous on da ton teacher o. Surtout les enseignants du cours privé. Les enseignants quoi. Quand on me dit l'autre, il y a des noms à ordre. On a plus loin qui. Et gondé que si tu as les fions, vous pensez. Il y a d'assez pour ça, mais tu as un gâteau. Donc à ma dit là, à mon cognac, on m'a dit là, on tient nos plus loin des gens qui disent quand on me dit ça, ça va faire. Et ça là, bah il mérite l'eau. Yo, akpena tata Benjamin Cho Davie. Akpe ezane no na nyokatan. No vi bule kamia ko alo. Mo bene dra no vi otora, e han adra toro sia. Mi ponke tata Benjamin Blofila. E la don sia mere. No vi le kamia ko alo. Oui, egbe ne di vire sia. Egbe ne di. Allô, tonton Emmanuel. Oui. Semevo Amadine. Aha, ya. Egbeneji. Allô? Oh là là. Mi dit be Semevo Amadine. Meto. Yema me décida
bon egbiame idio egbiame no idi a trova se anya vivre relation le dibe a témoignage na miema anya vivre relation trova se a ne le va quoi egbiame idi nuire na tera la radio agbo kwa no la ko enami a tera la radio agbo vire wa di mo na radio akon karjibe no la ko me di ma dak pe na se me vo papa se me vo be ete chore le mia fe ona ya me maula ira kaka 91 24 24 105 98 60 98 102 elle m'a dit quoi allô oui ma dit 5 quoi fille de yocho ma dit 5 quoi fille de yocho oh là là réseau est là aïe nya vous virez le silo chong de dar comme nam sia 91 24 24 105 98 60 98 102 le Kemia Well les vieux gars ont remis à te fait directeur de société ou le non plus pour le Kemia ouais allô oui match 5 quoi petit de yocho allô match 5 quoi petit de yocho Avosa yao agbefa avosa yao to fi kemo to darave darave tode o ko ketelo aha me da ko ni fle nya ko turu furu nya bo bi ko ba ka jere ya e de jonan to me da ko ni to ahon to ya ko ni ya kale yolo akpe kaka ye da ko na fota avosa yao bata abona atsila kleme medo de sibanya mawani o meglo di ba savona bojo tokemlo papa ala bana me tokemula amaka tokemo hey yes nunya banya lo hey papa na nunya de jonami na nunya yekwe atema wo mwe nunya la ala be nunya la awa me yes my girl awo na mononya donye na mononya papa na mononya awo na mononya e ba kwa America vero kwa na tote allô 91 24 24 65 Sinyowa eya taye mawedo na monunya no vile kanya kwe allo sinyowa baby eya taye mawedo no my blood finya wodato talk about play for two my blessing da mama bata bona logo tiade nyento maduku sobo evo Babla bona botwa dema nunya sima la sinyowa eya taye ya mawedo no vile kanya kwe allo maji 5 kwa file yocho batope semanu afeto semanu nyakala si onamio ya vivia muito subo ta foi ma bene diretora ku diretrice non ba sere ya jiu ya nani ba kura sia kura lo wa don kekere no plea ya to boyo viro va mo keka alors c'est wo wa dalo wo aha wa le nya konya bubu to makle ya ti frate beta dogo ye no doro la firebe elle va dire fière que kori on le khoajia o se va por no jete ya te jambia bo die jete ko la toate ku momo na ma nya jete ya nya ma ko la tikia mati akhliola amati akhlio bon ça die jete ya kori ah bi ko pues la toa para fodumo mati akhlio mo que ya vérité ya peut-être à ma tarte
tara avec le nom de loi alors tu ça pata atono ka yo wala dira otoro akana no bokono yolo bye yo bien dakpena no vi ke eyomi la bena mkhla eyo glonya mkhla mebe kokoko acho isukuyo la achocho odo alo mene meya ebe na ile no dure ma onlo de taflo dia khlo o de sai boradia la nyaba alo mo fia titi ko la nyaba fi yelele ma akpena no via mi bora dola mi ba khwa mare ko sia na ba na gbotanya me wo esia o kata ka ke boju ya o plemudi nunya si ma si no e sumivie ne mi onya kuta amocho enyiwo wo bosao ba yu akpapafo ka ke bafo mo suosio ame adoto agbo sajokao ba ya no de tie ga ke de ko mo suosio anasi oyi ba isela nene makwa wagboba asigbole ma yesu me de popole nyina nya je yo me hallelujah hey Mechi, vamos a tomar agbe. Hey, oh yeah. Namo, 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 namo. Hey, hey, mafia. Yo papa namununya mi biabe yeho anto fia salomo ma obiebe nke acho ne bu nunya la ne nunya ne acho kolo ifo duko ko mi bia nunya mana mi afo skuvio katan no mi agila vio mi agila o kansi ple mi aticha o si be nunya ma choma ma ne so mi asi abale ka diagle ne mi ate akmla mi avio de dodo nyutoma ke makarti bia fo na egbeto mi cho ina chi kwema nya punya kele miasi nyaga chocho de a domse miamo skuvia pe jilao a rode no agbo miano ke gbe ma punya tare ma tro dun kunu ame fejina mi mi globe no helebe vevenye nye kele mia ndeja le nyibe na mi le gbo fe jilo ne gbo na de vi obo no hlenwo ne hlenwa munyi bo hlenwa por amede gbo fia de via ne hlenwa ne ba se gome ela do yi de ne de via ne hlenwa de jila la te bi no ko hlen fia de ye gome de ba ye mi ona be lecture compréhension e vegwenyi be na mi akpo be na le sukulu ya mepe ya mebe sukula akudo coronavirus be nya ya mi mte wu programme akpata nu ele vevede be na di lo no tru de vio be na mi yon de be lecture d'intégration de via la hlenwa ba chita meni sigbe leçon fifia de vio ne hlen leçon no tro no hlen leçon ale be na kaka e calcul ba akpaji ale be ni mi tro to school a diare ne wa tenya parce que ne autre vefia o la be 2 fois 2 de via magba tenya wa no pole ka gba lati mi ajiro aro entia ya de kuku nejila o yede mi aso poeta nya ke magbo nyi be na nya be na lecture alo nu henlea enana be de via e pona nko yi le nu pata mi enana be na no le fie nu de vi ke henlea nje jo no fie no ele na no anwere enana be de via ete henlea ame no via amebube susu etena be de via te était kana semble egbe ko le so espé de togo fi et ya bo na français et le miagbo de bien te casser le français egbe me kudo amere pepe eye la file pepe ela te wonu ya eye bo pe na de bien te na yebe nunya de nango e tro jrana ebe do do de vi wana na be na ebe do o me a egba tro po na nko de le do o me e tanya londo o me o ne me ke hle na noa yebe susu yi na horizon sugboji doka et que n'y a te bleu akpe nya ke la te bleu na jila o skuvia o tu peux aller en français tu peux aller en français nchambe mada kpe na jila o mada kpe na jila o mada kpe na
surtout comme des soukou à Bozokpo Dilao Bozokpo vi Dilao ben avec au point egbea nous sommes là que mi wa assez que mi ka egbea ben mais ça me c'est mais bien ni acha mi hna na la Bozokpo ta em ka jibe Dila ko be vi le Abozokpo a on to la da de si da se dibe yo be vi o le ponpo o le hna le soukou ina nu ko le pa le soukou a o le hna la ho me o le hna nu Dila cha le po ta mi agba wa gba don sen de vio que mi no ho me fi mi gba le va soukou a wa don sen e ko mi pla va ya wa no pere wan ti la ho me ne wa gba te no hna nu ane kaka ne mi agba tro Jesuku adia mkare jiwe enu la sogbe ne mi apata mi ayinkolo ape ba ma dibe ma chabe ma ko atari ko di ma da pe ne da to yo e go embe da ba et moi je suis chanteur quand moi tu es chassou quoi le petit temps comme on a vu de vrai d'ave comme on a avocat pour lui attend faut que de gorom y a j'avoue que avançant oui wa toi maloma me ponda gamene ni mo ani o cha o mo nyo ko di mala no chekam o mo nyo ko di mala gamama akpono ma uno de domso no sesi na game ba no do no mo te dio cha o vi unu va do ire o te fa amen am ka klare na la be ayisuku ya no agbe ya i ma cha si le victime mo ka ko kwa mo ka khla le vin ka si cha victime mo ka ka ai lei onguluma mokoyo oba entrée interdite mokoyo oba passage obligatoire mokoyo oba sens unique mokoyo avant la chassi victime mkeke na amare dibe achi amare dibe vinechi na wa yingo nei na mpapula moko na parenti na wa khlam o blon ya garo na mi fia Madame Blanc, concours de lecture. Maudi. À Balaklepa, ma velle, m'enseigne Tefia. Y'a tu as des projets, ma. Et comme le tissu à le tio, le tif, si à le tif, yo. Mia pour mia torchi quoi, mia no concours de lecture. Je la vois pas review, ya. Amei donc ma, à pene kakaka. Ne marque allo le vigilo le agglomé ma to de émission radio ya pora be ya o spot de sensibilisation de les vieux voilà ngbe do go be do ponya la tia abia cho radio agbo no we ne mi agbela mi apoera ya akpekaka ago be mo jopo be wa homo que le tia ton le tia bien et à me jopo voir du vagle a peu vagle il comme je vois à poter ngono a poter a dari ta mia jawagba ne vieux nous agamani o gbagu yo akpekaka miato ya ji mia dakpe na mesia meke jesima ndakpe no ya hle nulo connexion gratuite la fidia ame amunyo o gloro furumena manger après le repas ebe munyo kaka ya va ebe pleno gba duke ze togo ejo biji o va tere be pofunda ye va hle be connexion gratuite ni be na enu ya ko la code secret ni eye ni be na après le repas lo ape yo akpe afoto klafe no be kaljibe egbe ape ona ike mie wo ike fetanya ni vivienne ne le agbala klentia emie do nu ne ke abali amo glebe no concours de lecture mo wa ehia be
Nenebe Amado le Toji Semi encore fifi la ou la te Dongsen Amado bibliothèque Todo allo Chichado allo miame inspection enfin ou la ba Dongsen inspection adina ne cho daribe yoji bena wano Dongsen de vione ag lecture et ya la te webena de viola do bonne volonté acho cadeau ne de yak les nuits acho cadeau e nao wa ba inspection quoi wa kwa dare bien pour skuji pour la gbo quoi wano wo e ma o le suku vovo ba kaji be kan la do de vioje la bono bu wa fo so que no cho mo cho ho rentia la don mi o kata mi aji ke gbe fa tanya ke mi no mo gbe ho e amaka no mi antie de nya de mi fi apeta nya e je fi ato je gato mi ko mi ano e kenye directrice agboku et bien gako mi ano e kenye directrice Madame Atamo Germaine et mieko miato ne directeur ko bodeme e ba ne directeur exécutif na ONG école rurale a photo Aziadome Victor Ahondo et ya mieko egbia o no mianchi imite se mi afegbe leje pepe imite se mi amegbe le do ni to me ape mo no ira me ke miapo mo do pe novi Malam Mustafa et ya se no di imite se mi amegbe leje pepe ko se enya bia so to mi anovi mi ayo moto bia po kolon mi yon ko bana tonton Emmanuel Tewia de vieux plein titia o kolon ne Yesu Christ over ni to mi aga dogo tarabu mi dogbe nwe bye bye.